अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम एक शख्सियत, एक स्टार में ज़िक्र करने जा रहे हैं बहुत अहम शायर महशर बदायूनी साहब का। महशर बदायूनी साहब से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वाकिफ़ हो जाएं। उन्होंने गज़ल पर बहुत बहुत अहम उनका काम है। बच्चों के हवाले से भी उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़में लिखी, क्योंकि उनके अंदर एक बच्चा तो था। वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत थे और बहुत मिलनसार, थोड़ा सा कमगो भी थे, लेकिन मामलात को बहुत समझते थे। 1922 में बदायूं में पैदा हुए, वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद कराची तशरीफ़ ले आए और यहाँ आने के बाद महकमा सप्लाई में से वाबस्ता हुए और फिर वहाँ से रेडियो के रिसाले आहंग से वाबस्ता हो गए। बहुत खूबसूरत शायर थे और उनके कई शेर जो हैं वो ज़ुबान ज़दे आम भी हैं। मैं अभी आपको एक शेर सुनाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस अहम शख्सियत और शायर का ज़िक्र कर रहा हूँ। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो ये जो उसका दूसरा मिसरा है ये तो ज़रबुल मिस्ल हो चुका है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसी तरह उनका एक और मतला बड़ा कमाल है कि करे, और हिजरत के हवाले से, करे दरिया न पुल मिस्मार मेरे, करे दरिया न पुल मिस्मार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। झूठे इकरार से इनकार अच्छा, तुमसे तो मैं ही गुनाहगार अच्छा। क्या बात है। और एक शेर उनका बहुत और मकबूल है और बहुत कमाल शेर है कि कुछ ऐसे भी हैं तही दस्तो बेनवा जिनसे, कुछ ऐसे भी हैं तही दस्तो बेनवा जिनसे, मिलाएं हाथ तो खुशबू न हाथ की जाए, मिलाएं हाथ तो खुशबू न हाथ की जाए। कई शेरी मजमूए आए महशर साहब के, और उनके वालिद भी शायर और उनके जो बड़े भाई मुनव्वर बदायूनी, वो भी बहुत अहम शायर, और नात के हवाले से भी उनका बड़ा काम ख़ासे मकबूल। तो महशर बदायूनी साहब के साथ एक अलमिया ये रहा कि वो एक ऐसे वक्त में कराची में थे जब सदारतें ताबिश दहलवी साहब के पास थीं, और वो इतने मुस्तहकम सदारतें थीं कि महशर साहब को मौका नहीं मिला सदारतें करने का, हरचंद कि वो भी इस मनसब पर फाइज होने के पूरी तरह अहल थे। लेकिन ताबिश साहब की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था कि महशर साहब सदारत कर सकते या कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि ये दुख उनके अंदर रहा, और हम सब जो नौजवान थे, क्योंकि वो भी महसूस करते थे कि महशर साहब का भी हक़ है, क्योंकि वो इतने फ्रेश शायर थे, उनका मिसरा इतना ताज़ा होता था, और उनकी शायरी में ये सही है कि उनकी शायरी में महबूब जो है वो एक रिवायती महबूब नहीं था, बल्कि एक सरज़मीन जो पाकिस्तान की सरज़मीन है, इसके दर व दीवार, इसके सहरा, इसके दरिया, इसकी बारिशें, इसकी ख़िज़ां, इसकी बहार, यही उनका महबूब था। ये वतन, इस वतन के सारे मौसम, यहाँ के लोग। तो वो जो भी गज़लें हैं उनकी, अब एक गज़ल की जो रिवायती सूरत हाल है, और एक बुज़ुर्ग शायर थे वो, लेकिन अब देखा जाए तो उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की कि उस रिवायती तग़ज़्ज़ुल के बजाय अपनी गज़ल को जो है एक नया रंग दिया, और उसमें एक चाशनी पैदा की, उसमें एक गहराई पैदा की, उसमें एक ताज़गी पैदा की। तो ये महशर साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने उर्दू शायरी और उर्दू गज़ल को एक नया रुख दिया। और एक ऐसे शायर थे, ज़ाहिर है, जो बहुत सबको पसंद रहे, और एक ख़ास आदत ये थी उनकी कि वो अपनी डायरी लेकर बैठा करते थे, और जो शायरी वहाँ के मुशायरों में जो लोग सुना रहे होते थे, उसमें वो देखते रहते थे कि अगर कोई चिराग का शेर आ गया
اور وہ پسند کر لیا گیا، تو اس کے بعد پھر کوئی دریا کا شعر آ گیا، کوئی آئینے کا شعر آ گیا، تو وہ صفحات پلٹتے رہتے تھے ڈائری کے صفحات پلٹتے رہتے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسے شعر، ایسی غزل سنائی جائے جس میں یہ تکرار نہ ہو، یا پھر اگر ہو تو پھر ان کے شعر زیادہ طاقتور ہوں۔ تو یہ ایک معصوم سے آدمی تھے ظاہر ہے، اور ہنسی مذاق بھی کبھی کبھی کرتے تھے، اور پابندی سے مشاعروں میں آتے تھے۔ مشاعرہ ایک ان کے لیے ایک بہت اہم سرگرمی تھی ادب کی، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کراچی کے جتنے بھی بڑے مشاعرے 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں ہوئے، جہاں تک وہ 94 تک زندہ رہے، تو میں نے ان کو دیکھا، کوئی عالمی مشاعرے ہوں یا گھر کی نشستیں ہوں، اور کوئی بڑا مشاعرہ ہوتا تھا تو شیروانی زیب تن کر لیتے تھے، ورنہ وہ کرتے اور پاجامے میں تشریف لاتے تھے، وائٹ رنگ کے کرتا پاجامے میں، اور شیروانیاں ان کے پاس ظاہر تھیں، کچھ بلیک بھی تھی، کچھ سرمئی بھی تھی، اور بڑے خوبصورت لگا کرتے تھے، وہ سرخ سفید سے آدمی تھے، تو شیروانی میں اور کرتے پاجامے میں اور کوٹی وغیرہ پہنتے تھے، اور کوئی ناز، کوئی نخرہ نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، ان کا بہت ہی سادہ سے آدمی تھے، اور کوئی ایسی طلب نہیں ہوتی تھی مشاعروں میں ان کو، آ کے بیٹھ جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، اور نوجوانوں کو دعوت دیتے تھے، مشاعرے کے بعد بھی قریب آتے تھے، حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ تو ایک بہت خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت شاعر نیشر بدایونی، اور ایک ایسے شاعر جو کہ ایک خاص وقت میں جو ہمارا جو ایک کراچی ایک آباد ہوا، جو کراچی جو ہے وہ جب وہ بہت آغاز سے، جب یہاں جو شخصیات آئیں، بڑی بڑی شخصیات آئیں، ظاہر ہے عزیز احمد مدنی بھی آئے، سلیم احمد بھی آئے، شان الحق ککی بھی آئے، اور ایک بہت بہت بڑے لوگ آئے، ظاہر ہے محسن نبالی بھی آئے، ہمایت علی شاعر بھی آئے، تو انہی صبا اکبر آبادی بھی آئے، منظور حسین شور بھی آئے، جوش ملی آبادی بھی آخر میں آ گئے تھے، تو انہی میں میشر بدایونی بھی ظاہر ہے ہجرت کر کے آئے، اور ہجرت ان کی شاعری کے اندر ایک بہت بنیادی موضوع رہا۔ ہجرت جو ہے، ہجرت کے دکھ، اور بدایوں کا جو گھر ہے ان کا، اس کے در و دیوار ہیں جس کو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس حال میں ہیں، وہاں کے جو احباب تھے وہ کس حال میں ہیں، اور ظاہر ہے ایک اداسی ان کی شاعری میں ضرور ہے، لیکن وہ